Hi friends, welcome back to our channel Recipes and Living. আজি আপোনালোকক মোৰ লগতে গুৱাহাটীত থকা মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰলৈ লৈ যাওঁ য'ত 25th Leo Expo চলি আছে। প্ৰথমতে টিকেটটো কৰি ল'ব লাগিব। এটা টিকেটৰ দাম 30 টকাকৈ লৈছে আৰু ৰাতিপুৱা 11টা বজাৰ পৰা ৰাতি 9টালৈ খোলা থাকে। আপোনালোকে এইটো টাইমত আহিব পাৰে। प्राइस कितना है ये? इस साल 100 का 300। ये बाहर से आता है अपने लिए। इसका 300 सिल्वर। इसमें गोल्ड कोटेड होता है। हाँ, गोल्ड पॉलिश। ये निकलता नहीं है कलर, कितना भी यूज करो ना वैसे ही रहता है। स्टार्टिंग 1000 से स्टार्टिंग करके लाखों तक मिल जाएगा। लाखों तक है। এইটো কিমানত? 1200। সব 1200 ন? Longer one 1,200. It's 900. Kitchen ले एंगल से तो क्या लगा ना? $1,000 सब मैं एक बार ले लेती हूँ। कॉटन का कौन कौन सा है? ये मसलिन कॉटन में होगा सारा फूल। मसलिन कॉटन। ये सब ब्रेसलेट है। ब्रेसलेट कितने का है? स्टार्टिंग प्राइस 1000। ऑल डिफरेंट प्राइस। अच्छा अच्छा।
ये सब कितने का है 150 मसाला सुपर टेस्ट क्रंची मसाला दिबा खाबानी पापड़ निबानी पापड़ ये सब 100 rupees into 100 rupees deluxe of 100 rupees है ये deluxe 50 rupees सब 50 ये का deluxe of 50 सेट कर दूँ ये कितने का है कौन सा वाला ये वाला 450 का जोड़ी जुड़ा 450 का एक पीस या दो 2 पीस का 2 पीस का 450 কিমান এখন 5600 500 আছে আৰু ন 500 300 এনেকুৱা 600 हाँ 600 600 আৰু ইয়াতে ভেজিটেবলছ কাটাৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ কাটাৰ হেনেকুৱা আছে সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ ৰেটৰ আছে 650 পৰা 450 এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ বস্তুৰ বেলেগ বেলেগ ৰেট আছে আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰিব